जय जगन्नाथ सब केमी अच्छा भलर अच्छा ना चलतु आज ब्लॉग आरंभ करिया। आज आमर होटेल आनी टिफिन चना आलू तरकारी मुपटे पियाज टमाटो माछ सब कटा लगी पटे माछ बसी आमर बोर माछ भजा चलती आज्ञा ब्रश करिए किए खाइब ना ना खाइबे कम तेल करुच्ची आम बो हाँ हाँ कड़े रे कले बेसी तेल लगुच इन कले कम तेल हो बेसर करू ना झोल करूला बेसर कले मत आनी झोल टे कर ना बेसर तुम कले आम खाऊ ढोल चल कि हौ भजा सरू भजा सरला बर्तमान एवं माछ भजा चली आम गेलीमा खाइब बोली भात एपटे बसी एपटे माछ धुआ धुई करके हलदी लुण गोल रखिला एवं तावारे भाजी दूसरी मसला बाटिले झोल हम माछ बिहन भजा कर तापर पड़े पुटपाट कि साउंड हम सिम जाल ये भाजी हम बर्तमान माछ भजा होगा मसला रेडी कर एटा बसी कि साउंड पुटपाट साउंड हो सिम जाल बस मसला रेडी करिया माछ पाई अदा रसुण जीरा धनिया सब मिक्स बाटिदवा गैस लगी कड़े तातीगला बर्तमान तेल दबा तेलटा टे तातिले तेलटा टे तातिब कलर आसवाई टे चीनी पकड़ा चीनीटा पूरा रेडी होगलानी एवं फुटण पकड़ा तेजपत्र दीटा पकड़ा तापर कंचा लंका दीटा भृषुंगा पत्र तापर पियाज पकड़ा पियाज
ପିଆଜଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ମସଲା କଷିବା। ପିଆଜଟା ପୁରା ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, এটা ଟିକେ ହେଇଗଲା ଏନେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକା। এটা ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଯିଏ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବ। ଭଲିକି ମସଲାଟାକୁ କଷିବା। ଅଳ୍ପ ଟମାଟୋ ପକାଇଲା ହାତରୁ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲେ ଟମାଟୋ ଦେବା। ଏବେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା, ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଟମାଟୋଟା ସିଝିଯିବ ଲୁଣ ଦେଲେ। ହେଇଯିବ ସେତିକି ଆପଣ ଭଲିକି ଲୁଣଟା ଦେଇଦେଲେ ଟମାଟୋଟା ସିଝିବ, ଫଳ ଫଳ ହେଇକି ରହିବନି। ତ ଘୋଡ଼ା ଦେବା ସ୍ଲୋ ଜାଳରେ। ମାଛ ଝୋଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଗଲା। ଭଜା ହୋଇ ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ସ୍ଲୋ ଜାଳ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସବୁ ମାଛ ଯାକ ପକା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଜାଳଟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାଛ ଝୋଳଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଖରାକୁ ମାଛ ଝୋଳ ପଖାଳ ଭାତ ମୁଁ ଖାଉଛି। ମୋତେ ଶୁଖିଲା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କେମିତି ପାରାଟା ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ଖାଉଛି ଚଣା ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ବାଛି ବାଛି ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି ପଟ। ଆଜି କିସ ରାନ୍ଧିବ?
ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବାପା ଅଖା ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛେ ସେ ଆସିନି କି ନାଇଁ ତାକୁ ମନା କଲେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି।